जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर सुकुआपड़ा टोलगेट निकट में कार को धक्का देला ट्रलर अल्पके बर्तिले कार रे बसता समस्त यात्री। बांगीरबसी निर्वाचन मंडली अंतर्गत कोड़ियाणा थाना अधीन सुकुआपड़ा टोलगेट निकट में रविवार दिवा 5 घटिका समय एक ट्रलर एक कार को धक्का देला फल कार सामनापट नष्ट हो जाइछा बेले अल्पके बची जाइछंती कार रे बसता समस्त यात्री। तेबे वर्तमान सुधा थाना रे कोनसी लिखित अभियोग होई नथिबार सूचना मिलछि। परवर्ती खबर स्कूल छात्र फैन खसी पड़े छात्र गुरुतर बारिपदा प्यार मेडिकल रु कटक बड़ डाक्तरखाना को स्थानांतर। स्कूल छात्र फैन खसी पड़ी छात्र गुरुतर बारिपदार कटक मेडिकल स्थानांतर। मयूरभंज जिला कुड़ियाणा थाना बांगीरबसी बड़सोल उच्च प्राथमिक विद्यालय क्लास चली समय घटी एभली एक अघटन। गुरुतर छात्र जनक होउचंती उक्त ग्रामर चतुर्थ श्रेणी छात्र तफान डांगुआ। घटना मुताबक स्कूल में मध्याह्न भोजन पर क्लास आरंभ होता। चतुर्थ श्रेणी गृह में पाठपढ़ा चली समय हठात छात्र सिरिंज टाणी खसी पड़ा जहाँफल छात्र से जड़े छात्र गुरुतर आहत होता बेले अन्य छात्र छात्री मैंने सामान्य आहत होते। गुरुतर आहत होता छात्र जनक होती निकटस्थ बड़दौलिया कंध ग्रामर मिथुन डांगुआ पुओ तफान डांगुआ। मुंड उपरे फैन टी पड़ रक्तस्राव हो न ब्रेन रे गभीर आघात लगी जहां कि स्कूल शिक्षक शिक्षयित्री माने हल्का भाव ग्रहण करने छात्र जन को सेमिति घर को पठाई देथिले। तेबे छात्र जन को घरे पहुंचा परे तांको बांती हेबारु मां को घटना बाबद रे सब कथा कहिथिले। एभली घटना जानिबा परे परिवार लोक माने तांको तुरंत निकटस्थ कुचै स्वास्थ्य केंद्र को नहीं चिकित्सा कराइथिले। तेबे सेठारे बारंबार बांती हेबारु तांको तुरंत बारिपदा प्यार मेडिकल को स्थानांतरित करा जायतिला। तेबे बारिपदा डाक्तरखाना रे मध्य छात्र जनकर स्थिति गंभीर रहिथिबा बेले तांको रविवार दिन 12 घटिका समय कटक बड़ मेडिकल को स्थानांतरित करा। परवर्ती खबर विलंबित राति बांगीरबसी लक्ष्मी मंदिर निकट में दुई बाइक मध्य दुर्घटना जड़े आहत। सूचना अनुसार रविवार राति प्राय 12:30 समय बांगीरबसी लक्ष्मी मंदिर निकट में दुई बाइक मध्य मुहांमुही धक्का होता। तेबे यही दुर्घटना जड़े बाइक चालक आहत होता बेले तांकू संगे संगे निकटस्थ डाक्तरखाना रे भर्ती करा जायतिला। तेबे वर्तमान सुधा बाइक चालकों परिचय मिल पारि नहीं। घटनास्थल में बांगीरबसी पुलिस पहुंची अधिक तदंत जारी रखी। परवर्ती खबर कुर्मी सेनार साधारण परिषद बैठक कुर्मी सेना प्रतिष्ठाता तथा सभापति जयमुनी महंत पौरोहित हो जाइछि। कुर्मी सेनार भविष्य कार्यपंथा संपर्क में आलोचना करा जायतिला। एही परिप्रेक्षी में कुर्मी जाति को आदिवासी वर्गर पुनः सामिल करने और दाबी नहीं विगत एक दशंधि ऊर्ध्व समय धरी कुर्मी सेना पक्षर विभिन्न प्रकार आंदोलनात्मक कार्यक्रम ग्रहण करा जायतिला। किंतु गत बीजेडी सरकार मिथ्या प्रतिश्रुति फल ता पूरण हो पारि नबारु गत निर्वाचन में पराजयर सम्मुखीन होगा पड़ता बोली बैठक में खबर सह दर्शाई। एणु वर्तमान राज्य और केन्द्र में डबल इंजिन बीजेपी सरकार द्वारा कुर्मी जाति मान्यता दाबी हासिल करने नहीं आशा प्रकट कर। तेणु निकट में समग्र मयूरभंज जिला समेत राज्यर अन्यान्य अंचल कुर्मी सेना पक्षर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उद्देश्य दायित्व प्रदान करा। नूतन सरकार कुर्मी जाति को आदिवासी वर्गर पुनः सामिल करने केंद्र सरकार निकट को सुपारिश करने संपर्क में कुर्मी सेना पक्षर संगठनर नूतन कार्यपंथा स्थिर करा। बैठक में विवेकानंद महंत, तपन महंत, सुभाष चंद्र महंत, सौभाग्य महंत, अंजलि महंत प्रमुख सहित केन्दुझर जिलार अभिमन्यु महंत, मित्रभानु महंत, रवींद्र महंत एवं बालेश्वर जिलार निरंजन महंत प्रमुखों समेत राज्यर विभिन्न महलरू कुर्मी सेनार नेतृवृंद जोग दे आलोचन अंशग्रहण करथिले। परवर्ती खबर करंजिया बनखंड दुधियानी वनांचल अंतर्गत गिधिबास छक निकटे दुई युवक वन्यजंतु अंशविशेष बिक्री पर मसुदा करुवा बेले वन कर्मचारी माने सेमानकु गिरफ्त करछंती। जयपुर स्थित सिमिलपाल वन्यजंतु वनखंड कार्यालय कर्मचारी कौन सूत्रु खबर पाई गिधिबास छक निकट में पहुंचते। शनिवार संध्या 6टा समय केन्दुझर जिला पाटणा थाना मासुकड़ ग्रामर प्रताप मंडल 19 वर्ष एवं करंजिया
ନୂଆସାହିର ଅଙ୍କିତ ଦେହୁରୀ 19 ବର୍ଷ ଏକ ଜରି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ହାତୀ ଦାନ୍ତର ଅଗ୍ରଭାଗ 40 ଗ୍ରାମ, ଚିତାବାଘ ଚମଡ଼ା ଖଣ୍ଡ 6 ସେମି ବାଇ 4 ସେମି, ଭାଲୁ ନଖ ଗୋଟାଏ ଏବଂ ସମ୍ବର ଶିଙ୍ଗ ଟୁକୁଡ଼ା 2 ପିସ୍ ନେଇ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମହଜୁଦ କରୁଥିବା ବେଳେ STI କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ କରଞ୍ଜିଆ ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ବେହେରା ଏବଂ ଦୁଧିଆନୀ ବନାଞ୍ଚଳ ଟାଇଁସିଆ ବିଟ୍ର ବନରକ୍ଷୀ ମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଅଦାଲତ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶାଖା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ୟୋନେକ୍ସ ସନରାଇଜ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସବ୍ ଜୁନିୟର 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏବଂ ଜୁନିୟର 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ 136 ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳିମାନେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଅଜଦୀପ ମାଝୀ ଚମ୍ପିଅନ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଶ୍ରେୟାଂଶ କେଜରିୱାଲ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ କଟକର ସ୍ମିତା ନାୟକ ଚମ୍ପିଅନ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନିମେଶ ମାଝୀ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସରେ ନାଥାନିୟନ ମାରିଓ ରେଡନ ଏବଂ ଅଲଦୀପ ମାଝୀ ଯୁଗ୍ମ ଚମ୍ପିଅନ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ସେଠୀ ଓ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ କେଜରିୱାଲ ଯୁଗ୍ମ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମିକ୍ସ ଡବଲରେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ସେଠୀ ଏବଂ ଜସିକା ସାହୁ ଯୁଗ୍ମ ଚମ୍ପିଅନ ଏବଂ ଅଜଦୀପ ମାଝୀ ଓ ଆଦିତି ସ୍ୱାଇଁ ଯୁଗ୍ମ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। 19 ବର୍ଷ କମ୍ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ମୟ ଭରଦ୍ୱାଜ ଚାମ୍ପିଅନ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ପଣ୍ଡା ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। 1.5 ମାସ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ସରକାର ଚାଲିଛି। ସରକାର ବଦଳି ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଥିବା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇନି। ଜୟପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ଲକ, ତହସିଲ, ଥାନା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ କେତେକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସିଲେଣି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ 2022 ମସିହାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶମାନ ଅନୁସାରେ ରରୁଆଁ ବ୍ଲକରେ କେତେଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ରରୁଆଁ ବିଡ଼ିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଇ ଦେଲେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିମନ୍ତେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଥିବା ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରାଯିବାକୁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ତିରିଆ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମରାମତି ପାଇଁ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 23 ତାରିଖ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ TPNODL ତରଫରୁ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 8 ଘଟିକା ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ରହିବା ନେଇ ଗତକାଲି ଦିବା 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ତାଲିମ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଭାଗୃହଠାରେ 12 ଘଟିକା ସମୟରେ ବନ ବିଭାଗର ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଦଳମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଏକ ତାଲିମ ଶିବିର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପାଳଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ବେହେରା, ମଦନ ମୋହନ ମହାନ୍ତ, ସମସ୍ତ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ, ବନପାଳ ଏବଂ ବନରକ୍ଷୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ଆହତ କିମ୍ବା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କରଞ୍ଜିଆ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସୋୟ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପରିଚାଳନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହୁଲଡ଼ିହାଠାରେ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ। ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ସମୟରେ ମହୁଲଡ଼ିହା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଲା କାଟିବା ପରେ ସଟର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଦୋକାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଦୋକାନରୁ ପ୍ରାୟ 20,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଚୋରି ଘଟଣା ଦୋକାନରେ ଲାଗିଥିବା ସିସି କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡିଂ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।